जय जगन्नाथ। आमे पूर्व एपिसोड रे श्रीमद् भागवत महापुराणर दशम स्कंदर प्रथम अध्याय पाठ करथिले। जेतेबेले धरित्री माता कंसर अत्याचार रे पापर भारा रे अतिशय कष्ट पाई भगवान श्रीहरि को प्रार्थना कले। वेदवर ब्रह्मा सहित अनेक देवता माने समस्त जाइकी कंसर अत्याचार रे धरा को रक्षा करिवा पाई भगवान श्रीहरि को प्रार्थना कले। अनेक स्तुति कला परे भगवान तांको दर्शन देई नथिले। वेदवर ब्रह्मा तांकर समाधि द्वारा भगवान को ध्यान करिवार सक्षम होइतिले। भगवान तांको निर्देश देले, तुमे जाओ देवता मान को निर्देश दियो, सेमान जाइकी मंच मंडल रे मर्त्यपुर रे गोपपुर रे जन्म ग्रहण करंतु गोपी गोपाल रूप नहीं। तापरे भगवान केमिति जन्म हेबे, तांका माता पितांकर केमिति विवाह हेबो, केमिति जन्म हेबे, आमे सबु एई द्वितीय अध्याय रे पाठ करिवा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मनिधये वशिष्ठाय नमो नमः। ओम गुरु गोविंदाय नमो नमः। नमई नृसिंह चरण कहिबी विष्णुर पुराण। शुक कहन्ति देवराय मर्त्य जन्मिले देवताए। भुजवंशरे उत्पन्न प्रतापी राजा सुरसेन। पूर्वे मथुरा पुरे थिला अनेक नृपति जिणिला। तेणु कटक मधुपुरी जई विजय नरहरि। से राजा गोविंदर भक्त ताहार उग्रसेन सुत। देवक नामे तार भ्रात ताहार देवकी दुहित। रूपे कमला नुहेश्वरी से कन्या वसुदेव बरी। मायाभियान पद्मनाभ करन्ति विभार उत्सव। विवाह करान्ति कन्यावर जुवती मंगल व्यवहार। जन व्यवहार से देवक अनेक देला जौतक। चतुर शस्त्र हस्ती देला कंठेलम भाई रत्नमाला। 18 रथ युते अश्वजे देला अव्रते। विनिशतेक परिवारी देला जे अलंकार भरी। बाजई वीर तुरनाद के कहूँ विभार संपद। रथे बसाई कन्यावर नगर होइले बाहर। कुसुम वर संति घेनी मंगल कले वेद ध्वनि। उग्रसेनर कंस सुत दक्षिण होइला औसत। जहाको भय देव डरी चालन्ते कंपे वंशुंधरी। दिव्य सुवर्ण रथे बसी राजाए कंस को प्रशंसी। भगिनी प्रिय बंधुगणे रथरे बसिला आपणे। अश्व दौड़ी धरी करे रथ बाहई धीरे धीरे। प्रथमे कंस देवकी और वसुदेव को बहुत भल पाउथिले। तांकर विवाह परे तांको निजर सुवर्ण रथरे बसई बहुत आनंद रे तांकर जो ससुर घर को छाड़िया पाई नहीं जाउथिले। किंतु तांको मन भितर जो कालकूट भरी देथिले देवता माने, काईकि ना यह भगवान का निर्देश थिला। एमिति कले कंसर जो पाप घट जो पूर्ण हबो, पापर तले भारा पूर्ण हबो, तापर जाके भगवान तांको दंडित कर परिबे। तेणु ये सब देवता मानकर माया थिला। कंस प्रथमे देवकी आउ वसुदेव प्रति एते निष्ठुर नथिले। थका तुर पथ गला आकाश शब्द शोभिला। ता शुणी चाहिला गगने शब्द शुभ अछि शून्य। रे रे असुर कंस शुण न जाणु अपना मरण। जारथ बाहु तो सते तोते मारिबे तार सुते। अष्टम गर्भ अवतरी महिरे महिर खिबे तोते मारी। शुणी अंतरिक्ष वचन रथु तुरिला बहन। निकोष करी करवाळ धैला देवकीर चूल। बोइला भलया विचार कुमारी कालया कुमार। मूळु माइले जीव सरी देवंक संगे किंपा कळी। अधर चापी रोष चाहे
कंपई देवकीर काए कंसकु वसुदेव चाई भये चिन्तई भावग्राही कंसर भुज धरी करे धरी बोलई रख दंडधारी तू अटु महत पुरुष संसारे अछि तोर जस धार्मिक कहन्ते संसारे देवकी मारु किंपा करे विभार काले एड़े कर्म केमन्ते सही बटी धर्म देहरे संगे मृत्यु जात नाही जे हार तदंत बालक वृद्ध जे तरुण अवश्य होइब मरण देह बहिले निश्चय मरी मरण छारे किंपा डरी ए जीव मरण निकटे बेगे चिंतई अन्य घटे कर्मर वश हुए जंतु जन्म मरण कर्म हेतु भोज जे जोक जे एक चरणे जैसने संचरई तृणे जीव जे कर्म संचरई जन्म मरण हेतु एहि निद्रारे जैसने स्वपन देखिण पासोरंती जनम देहरे थाई जेते करी देह छाड़िले ता पासोरी आमे जेते भी कर्म करूछंती जेमिति निद्रार स्वप्न देखंती सखलता भूली जाती सेमिति ये जीवन भितर जहाँ भी कर्म होता है जहाँ भी घोषणा होता है जहाँ संसार होता है जिमिति बंधन माया होता है जेता मृत्यु हो जाए ना तापरे आमे सब किछि भूली जाती मृत्यु संगे संगे मनुष्यर ये जो चेतना शक्ति जो जानिवार शक्ति जो मन रखिवार शक्ति सबू नष्ट हो जाए तेणु ये जीवन रे किछि नहीं भाई आसीचंती एठी निजर निजर कहउचंती मो पत्नी मो पुत्र मोर सबू मो संसार मो घर ये सब किछि नहीं ये सब एठी थिबो जीवन चली जीवो निदरे थाई जेते करी देह छाड़िले ता पासोरी करंती परलोक भोग पुणी ही रजवर जे जोग ये सब भोगिबे किए कोटी कोटी संपत्ति लक्ष लक्ष टंकार घर गाड़ी ये सब किए भोगिब ना परलोक टंका सेमिति बैंक रे थिबो भाई मनीष देह ता पिंड पळै जीव जन्म पासो रईता ए रूपे अनादिर माया एकई पुरुष मुरारी सकळे घटे छंती पुरी सतेक जल घट थई चाहिले आकाश दिशई पुणी ही कले एक गोटी तही आकाश थाए घोटी आकाश न हुई भिन्न नासा हुई घटमान हेमंत आत्मा रे विवेक यहा जानती ज्ञानी लोक तुअटु महत पुरुष किंपाई किंपा भौणी करुनाश जीव मारंती आत्मा सुखे देह अंतरे पांति दुखे ऐसा न भौणी तोहर यह कुबारे रक्षा कर सुख कहते सुनराय असुर स्वभावे निर्दय धर्म वचन न शुणाई विशेष ज्ञान तार नाही भिणोई वाक्य न शुणिला पुणी ही नासी विवैला देखी वसुदेव विचारी कांदिण सुमरे मुरारी पुणी विचारू अच्छी मने देवकी रखी केसरे भगवान को ध्यान कले हेटा करे ये विपद मत रक्षा करते आमर जिते विपद आसना मन भितर मुरारी को चिंता करने दरकार भगवान नारायण को चिंता करें सबू आस्ते आस्ते समाधान हो जाए एक हई शुण वीर कंस छाड़ तू भगिनीर केश यार पुत्र तोते मारी ये तोर नुहई बहिरी ये शिशु जति प्रसव तोर निकटे देव सर्व तु सर्व पुरुष महत ए मोर तीन बार सत्य शुणु दश दिग लोके एठार अछंती जे थोके ए कथा मोहर प्रमाण यथको साक्षी नारायण वसुदेवर कथा शुणी कंस जे मने मने गुणी विचारी मुणिला विश्वास छाड़िला देवकीर केश आनंद होइबेनी जने गले से जे जाहा भुवने केते दिन तही गला देवकी गर्भ उपजिला बरस बरसक सुत बरस बरस के सुत होइले एकई दुहित प्रथम होइला तनये स्वरूप शोभित काम महे सुत को देखी वसुदेव विकले चिंतई माधव ये सुत देवी मु केमंते सत्य जे करिछि जुकते देवकी मुख को चाहिला हा कृष्ण बलि डाक देला कोଳରେ घेनिला तनय होइला हरस विस्मय कंसर सभारे मिलिला बालक तले सुवाइला देखिच कित सभा जने कंस विचारू अछि मने एतनु हई मो मोहिरी अष्टम गर्भे तोते मारी यार जानिले मो सत्य नेउ तोहर नंद सुत
हसी वसुदेवको चाही कहई विश्वास कराई एबे जानिली तोर सत्य निय तोहर निज सुत ଦେଇଦେଲେ ମାରିଲେନି। ପୁଣି ବସୁଦେବ ଚକିତେ କଙ୍ଖକୁ ନ ଯାଇ ପରତେ କ୍ଷଣେ ରହି ବିଚାର କରି ପୁଣି କୁମର କୋଳେ ଧରି ବାଟରେ କରଇ ବିଚାର ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଦୁରାଚାର ଏବେ ମୁଁ ନେବି ବାହୁଡ଼ାଇ ପୁଣି ମାରିବ କଂସ ନେଇ ଦେବକୀ କଷ୍ଟ ଦେବ ବଡ଼ କିସ ପାରିବି ମୁହିଁ ଚାର ହରି ଭି ଆଣ କଲେ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବଇ ତାହା ହେମନ୍ତ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଯାଇ ଦେବକୀ ନିକଟେ ମିଳଇ ସୁତକୁ ଦେଲା ତାର କୋଳେ କାନ୍ଦଇ ମାୟା ମୋହ ଭଳେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଣ ଦେବକୀ ଆନନ୍ଦେ କେ ପାରିବ ଲେଖି ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ଅନ୍ତପୁରେ ମିଳିଲା କଂସ ଶୀତୋଇ ମଣ ହିଁ ସାରିଲା ଶୀତଳ ମଣ ହିଁ ସାରିଲା ସୁଖେ ପଲଙ୍କେ ବିଜେ କଲା ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ନାରଦ ଆନନ୍ଦ କଲେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ଦେଖିଣ ତେଜିଲା ଶୟନ ପ୍ରମାଣ କଲା କବହନ ନିଜ ଆସନେ ବସାଇଲା ବିଶ୍ୱାସେ ଚରଣ ଚାପିଲା ଭକ୍ତି ଦେଖିଣ ସେ ନାରଦ କହନ୍ତି ଶୋକେ ଗଦ ଗଦ ଶୁଣି ଅସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ତୋର ମରଣ ହିଁ ଜାଣି ତା ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବିକଳ ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବିକଳ ଦେଖ ନୟନୁ ବହେ ଜଳ ଶୁଣି ଦାନବ ଚୂଡ଼ାମଣି ତୋର ମରଣ ତଥ୍ୟବାଣୀ ଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣ ବିକଳ ଗୁହାରି କଲେ ଦେବବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତୁଲେ ଶୂଳ ପାଣି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ସ୍ତୁତି ଭଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇବି ମୁଁ ଜାତ ମାରିବି ସକଳ ଆସୁର ନାସିବି ଅବନିରଭାର ହେମନ୍ତ କୁଟ କଥା ମାନ ଭିଆଣ କଲେ ଦେବଗଣ ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତୋହର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନେ ମୁରାରି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ତୋତେ ମାରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ତୁ କିମ୍ପା ହୋଇଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ପୂଜୁଛନ୍ତି ଅଂଶେ ଗୋପେ ନଗରେ ଭଜ ବଂଶେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଦି ଯେତେ କହିବି ଏକ ଏକେ କେତେ ଦେବକୀ ଆଦି ବସୁଦେବ ଏ ଆଦି ଯେତେକ ଯାଦବ ତୋହର ସେବକ ତୋତେ ଲୋକ ଦେବତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଏହା ତୁ ନ କର ବିଚାର ନିକଟେ ମରିବୁ ଅସୁର କଂସକୁ କରାଇ ଉଚ୍ଚାଟ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ କଂସକୁ ପୁଣି ଥରେ ନାରଦ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ଟିକେ କାଳକୂଟ ବିଷ ଭରିଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେବ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେବ ତେଣୁ ତାପରେ ସିନା ତାର ଯାଇକି ମରଣ ହବ ଦେବେ ଉପଚେ ଗୋପନ କରେ ଭଜ ବଂଶେ ତୋର ସେବକ ତୋତେ ଲୋକ ଦେବତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଏହା ତୁ ନ କର ବିଚାର ନିକଟେ ମରିବ ସୁର କଂସକୁ କରାଇ ଉଚ୍ଚାଟ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ଦୁଃଖେ ରଜନୀ ପୋହାଇଲା ନିଜ ସଭାରେ ବିଜେ କଲା ଅସୁର ବଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଧାଇଲା ପବନ ହୁ ବେଗେ ଦେବକୀ ନିକଟେ ମିଳିଲା କପ ଧରେ କାମୁଡ଼ିଲା ତୁଷାନ ଭଗିନୀ ମୋହର ମାୟା ମରଣେ ମୋର ମରଣେ ତୋ ବିଚାର ଏହା ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ ଭିଣୋଇ ବୋଲି ଗଲି ପ୍ରତେ ଏମନ୍ତ ଅନେକ ବଇଲା କୋଳୁ ବାଳକ ଘେନିଗଲା ବିନି ଚରଣ କରେ ଧରି ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳ କରି କୋପେ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲା ଶିଳା ଉପରେ କଚାଡ଼ିଲା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଆଣି ବନ୍ଧନ କଲା ପାଦ ପାଣି ମାଡ଼ ମରାଇ ମହାରୋଷେ ପାଦ ଭରିଲା ଲୌହ ପାଶେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ମରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନଥିଲା ସାତ କବାଟ ମହାବଳ ଲୌହ କିଳିଣୀ ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରହରୀ ସତେକ ଲଗାଇ କହଇ ରୋଷ ଭର ହୋଇ ଦେବକୀ ଯେତେ ପ୍ରସବିବ ମୋହର ଆଗେ ଜଣାଇବ ଯେ ମୋର ବୋଲ ନ କରିବ ସେହି ମୋହର ଶତ୍ରୁ ହେବ ନିଜ ପିତାକୁ ଅଣାଇଲା ଅନେକ ମାଡ଼ ମରାଇଲା ସଙ୍କୋଳି ଦେଲା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଅନେକ ଯାଦବ ସଙ୍ଗରେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବିଣ କଂସ ମାରଇ ଆପଣାର ବଂଶ କୋପ ସଂହାରି ନିଜ ପୁରେ ଅସୁର ପଶିଲା ଭିତରେ କଂସ ଜାଣଇ ଯୋଗ ବଳେ ମୋ ଜାତ ଦାନବର କୋଳେ ଅନେକ ବାର ମୋତେ ମାରି ମୋକ୍ଷ ନ ଦେଲେ ନରହରି ଏବେ ମାରିବେ ଯେବେ ହସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟ କେ କରିବ ଅନ୍ତେ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଯଦୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କଲା ଶୁଣ ସୁଜନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇଛି ତ ପଣ୍ଡିତେ
न घेनी बदोस कृष्णचरितं सुधारस कहई विप्र जगन्नाथ हरिचरणे दैचित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यं दशमस्कन्धे देवकी विवाहे नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ भीमस्यापि रणभङ्ग मुनिरपि मतिभ्रमं जदि शुद्धमशुद्धं